रे गा सा रे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘি refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang Sunita Morashik Nurukso Lam Shugo Sinita Bushok Zorani Kokborok Tumawo. Pulano Fadi Naleano Tini Koktuma Bokragrok. Terrorism no Kebeng Bharat Hakotoni Karak Shak Tharmong, Behergam Batamuni Firok Mungo, Klaizaka Operation Sindur, 100% successful Operation Sindur. Tangshlo Delini BJP Tangno Kaishokoktum Panda Klaye, Abai Shaklai Mongroka Hakotor BJP ni Kokfang, Shamit Patra. Haino Hai Kungsa ambulance mal Kongte, Kungsa Celero mal Kong Nahalale to the Lemani by Tuika Busote Bushok, Abhagino Tumerazak de Korok Tam. Patemuk Bisramgons Thanani Porimul Chomone Amsayo, Patemuk Ti Chaitogini Tumungo on Korzak Tabuk Bisramgons Thanani Police.
Tangshala International Nursing Rugit Robindra Shotobarshiki Bhumono Kashapandani Bisingti 2024 Bisini 153 nursing officers Rogno appointed Khaizakha Manjaka Hasti Mondre Okra Professor Dr. Manik Shaha. Tangshal Fungo Choraibari Naka Poeno checking Climani Chorawa UP 58801128 Marini Kungsa Trak Mal Kungo. Naito Wimanka 96 packet Bisingo 960 kg Shiti Karan. Hayoni Lai Bumawa Kaisha Kotor Manmari 23 minutes Chono Kaisoko terrorist camp Hagroi Romani. Indian Air Force Day, Indian Navy, Abuni Baga India Army no Joto Boromni Mokolbai Nashigo Hayoni Joto Hakotor Hele. Laithane Kopri Shala Shimna Warnong Warni Dalbidal Amsio Nobarwate de Kotor Klaye, Kabangono Kunukung, Tera Mongo Klaimani Koktuma. Abniaglo Tangshala at Hairo Perenani Tanka, Montri Bishoketo de Burma de Iam Robindra de Burma. Tabukoktuma Shukraboi. Terrorism no Kebengo Bharat Hakotoni Karak Chak Tharmung, Behergam Batemuni Firok Mungo, Klaizaka Operation Sindur, 100% successful Operation Sindur, Tangshala Deleni BJP Tangno Kaishokoktum Panda Klaye, Abai Shaklai Mungroka Hakotor BJP ni Kokfang, Shamit Patra. Tangshala Deleni BJP Tangno Kaisa Kokthum Panda Klai BJP ni Khokpang Sambit Patra Shaka Belai Kaisomani Baikhai Shai Naharzak terrorist camp Shaka attack like a Indian force 100% successful Operation Sindur Sambit Patra Shaka Operation Sindur ni Bishingte Jlai Klai Rzaka Pakistan type POK ni Kai Choku terrorist camp A camp rock Jaisi Mohammed Laskari Taibate Hizbul Mujahideen Bai Raikolzak Kokthum Panda BJP ni Khokpang Sambit Patra Daibo Shaka Operation Sindur ni Bishingte Puilani Shalono Thuika Rasani Slai Gobang Silai Patham Tuine Rok Borok ni Bishingo IC 814 Birkhung hijacking Klaimani Patyomungni mastermind Botongo Abon Yaglo Indian Force ni Soprop Mungo attack Klaizaka Pakistani Kaisisa Airbase Thuika Basiba Pakistan Army ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था उसे स्थगित किया गया अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। लगभग 80% उनका जो कृषि है
इस पानी पर निर्भर करता है। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी, कृषि लुढ़केगा। केवल कृषि और जीडीपी नहीं, उनके पावर कट्स होंगे और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में, अभी भी फ्रजाइल है, और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा। झेलम और चिनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में है। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वॉयर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी परफॉर्मेंस वो भारतवर्ष में नहीं हो सकता है। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। सऊदी अरब, यूएई, यूएस, आप सोचिए, इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े देश हैं सऊदी अरब और यूएई। इन्होंने भारतवर्ष का पूर्णतः समर्थन किया। जिस समय पहलगाम का हमला हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब के अपने दौरे को जब वो छोड़ के आए, तब उनको वहां एश्योरेंस दिया गया कि आप जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, वी सपोर्ट यू, हम टेरर के खिलाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पाकिस्तान वॉज आइसोलेटेड। ये जो नॉन मिलिट्री एक्शन लिया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए। और अपने आप में भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया। 20 से अधिक देशों का समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक हमले की तैयारी। और 6 और 7 मई 2025 उस रात निर्णायक हमला होता है आतंकवाद के ऊपर। सभी जानते हैं कि 9 आतंकवादी ठिकाने जो पीओजेके में थे और पाकिस्तान में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा दायरा तय करता है। इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष क्या कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था, इसे समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य क्या था? क्या हमने लक्ष्य की पूर्ति की? What was the aim of Operation Sindoor? Did we achieve what we aimed for? क्या लक्ष्य था? नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में है पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना,
तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। दिस वॉज अ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट्स। क्या हम लक्ष्य को पा पाए? आप देखिए, जब यह हमला हुआ तो 9 ठिकाने ध्वस्त हुए, उनमें 5 POJK में थे, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और 4 पाकिस्तान में थे। सबसे बड़ी बात है, पहली बार पंजाब प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पंजाब प्रोविंस उनका हृदय है पाकिस्तान का, उसके अंदर भारतवर्ष घुस करके आतंकवादियों का सफाया करता है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। This is a big achievement as far as Operation Sindoor is concerned. लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने ध्वस्त होते हैं। और मैं यहां वो नाम पढ़ना चाहूंगा। ये जो 9 नाम है, 9 आतंकवादी ठिकाने, मैं आज देश से अपील करना चाहूंगा, तमाम भारतीयों से अपील करना चाहूंगा कि ये नाम हमें स्मरण करना है। आने वाले 100 वर्षों तक हमें इन नामों को याद दिलाते रहना है, दोहराना है। जब भी आतंकवाद सर उठाए तो हमें ये चित्र दिखाने हैं कि तुम्हारा क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर ने, भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने। इसलिए मैं नाम पढ़ना चाहूंगा। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो POJK में है, 30 किलोमीटर दूर है LOC से, उसे ठिकाना लगाया गया। लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग में और 24 अक्टूबर 2024 गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे, उसमें यहां से आतंकवादी आए थे। और सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकवादी आकर पहलगाम में हमारे नागरिकों को मार के गए थे, हमारी बहनों के माथे से जिन्होंने सिंदूर पोंछने का काम किया था, उनका प्रशिक्षण भी इसी केंद्र में हुआ था, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, ये दूसरा कैंप जो ध्वस्त हुआ। गुलपुर कैंप कोटली, ये LOC से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर-ए-तैयबा का बेस था। और 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में, 9 जून 2024 को जो तीर्थ यात्री को बस में हमला करके मारने का काम किया था आतंकवादी, यहां गुलपुर कैंप से आए थे जो कोटली में है, उसे ध्वस्त किया गया। बरनाला कैंप बिरगढ़, बरनाला कैंप जो 9 किलोमीटर दूर है LOC से, उसे समाप्त किया गया। अब्बास कैंप कोटली जो 13 किलोमीटर दूर है LOC से, लश्कर-ए-तैयबा का फिदाइन सेंटर है और 15 आतंकवादियों को एक साथ ट्रेन कर सकता है, उसे ध्वस्त करके गिराया गया। सरजाल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूरी पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर से। सांबा कठुआ के सामने है। और मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हुए थे, उनको मारने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने किया था जो सरजाल कैंप से आए थे सियालकोट के। उस कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। महमूना जाया कैंप सियालकोट, जो कि 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर है, मैं LOC की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर से। और हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा है, बहुत बड़ा कैंप है। कठुआ और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है, सियालकोट के इस मजनूमा जाया कैंप से आतंकवादी भेजे जाते हैं। भारतवर्ष ने उसे ध्वस्त किया। मरकज तैयबा मुरीद के, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर दूर है। 2008 के मुंबई का जो हमला हुआ था, 26/11 के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें जो आतंकवादी आए थे, अजमल कसाब और डेविड हेडली,
उनकी ट्रेनिंग मरकज तैयबा मुरीद के में हुआ था। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत की सेना ने, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने और भारतीयों ने मरकज तैयबा मुरीद के को ध्वस्त किया है, समाप्त किया है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। विश्व में किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, पाकिस्तान ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत की सेना के पास, भारत की एयरफोर्स के पास और भारत के राजनेताओं के पास ऐसी इच्छा शक्ति होगी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर घुस के वो हमारे आतंकी अड्डे को ध्वस्त कर सकते हैं। मरकज सुभान अल्लाह जो कि जैशे मोहम्मद का मुख्यालय था, उस मुख्यालय को भारत की वायुसेना ने ध्वस्त किया। kokthum pandawa BJP ni khukpang sambit patra taibo shaka Pakistan wansugipano mainya 7 May horo India Operation Sindur chenga na hwnoi Operation Chobani bisingti simia Kobon diplomatic brem ni bisingti Pakistani shakawo ban khlaika India abo haikeno Indus Water Territory Agreement bo cancel khlai rkha India 10 May salmaro Pakistan bisingti chawang muthangani koimung bai engkha kaisa samjota India funuge rekha thinango je kunu chobani phirokmung taibo kirima singsang nai hnoi Bureau Report Chini Khorang Haino hai khungsa ambulance mal khongte khungsa selero mal khong na halale thode lemani bai thuika busote busok abhai kenu thumra jakte khorok tham pate muk bisramgonj thanani porimol chomone amsayo pate munoti chaitogini tungmongo onkhorjak tabok bisramgonj thanani police Hasdewar Shalbromno Thaglia Lahar Party Mungok Kalai Langma Arimani Eba Shagodo Kumarmani Kokruma Kashif Haimani Kokli Shal Hora Haino Hai Kungsa Mal Kongte Kungsa Selero Mal Kong Nahalai to the Lemani Bay Twika Buzote Bushok Abaikino Twimra Zakte Korok Tham Party Mung Bisramgons Tanani Porimol Chomani Amsayo Koktomani Bisindi Shaiman Katorila Modopara Amsani Tongnai Narayan Phumik Big Basla Baham Zukti Busok Klai TR0BF0286 Marini Kungsa Selero Malkong Baike Udipuni Nogo Kifle Tongmani Zorawo Bisramgons Porimol Chomani Bris Kana Kungsa Ambulance Malkong Bai Tarak Shidak Totai Lemani Koktuma Ababai Shagodo Kumanka no Kungsani Koroga Bororok Abahai Party Mungno no Kahankino Amsini Lokorok Party Mung Tayo Tangu Shogika Paitago Koktuma Horzaka Fire Service ni Adong Rokno Party Muni Koktuma Mankino Party Mung Tayo Tangu Shogika Fire Service ni Adong Rok Abaniagolo Borokno Tlang Zaka Bisramgons Primary Health Center Rok Abaniagolo refer Clairo Horzaka Agortula Chibu Shakam Nogo Fiaba Boroni Shago Belai Dokuman Mani by Pushokte Pusu Twimani Koktuma Kashi Faika Abahakino Twimra Zakte Korok Tham কালকে চললাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিভাবে হয়েছে কালকে চললাম একটা ছেলেরও গাড়ি উদয়পুর থেকে আগরতলাগামী এবং একটা অ্যাম্বুলেন্স আগরতলা থেকে মেলাগড়গামী গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে সংঘর্ষে গুরুতর একটা দুর্ঘটনা হয় এই দুর্ঘটনার ফলে গাড়িতে 5 জন ছিল 5 জনের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যিনি ছিল সরিলাম বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী নারায়ণ ভূমিক উনি সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেন এবং ওনার 11 মাস বয়সের নাতি গুরুতর আহত হয় ওকে জিবি হাসপাতালে আনার পরে ডাক্তার ওকে মৃত বলে ঘোষণা করে পরবর্তীতে গাড়িতে থাকা আরও 3 জন নারায়ণ ভূমিকের ছেলে পিন্টু ভূমিক ও পিন্টু ভূমিক নারায়ণ ভূমিকের ওয়াইফ পিন্টু ভূমিকের মা এবং পিন্টু ভূমিকের স্ত্রী তাদেরও পরবর্তী সময়ে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় জিবি হাসপাতালে ওদের অবস্থা খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি পিন্টু ভূমিককে হয়তো বহিরাজ্য নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এখন জিবি হাসপাতাল থেকে পোস্টমর্টমের পর বটতলা মহাশ্মশানে সৎকারের জন্য দাদু নাতির বডি আনা হয়েছে
ম্যাডাম, যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তার কেমন অবস্থা তাদের? দুজন খুব সিরিয়াস, বাচ্চা যে উনি আর আরেকজন বয়স্ক যে অর্ধেক ভূমিক 11 মাস, আর হচ্ছে নারায়ণ ভূমিক অলমোস্ট 60 ইয়ার্স অ্যাভারেজ। ওনারা খুব সিরিয়াস। বাকি যে কয়েকজন আছে স্টেবল। বাকি তিনজনের নামগুলো কি? বাকি তিনজনের নাম নারায়ণ ভূমিক, সঙ্গীতা ভূমিক আর পিন্টু ভূমিক। আজকে কিছুক্ষণ আগে অনুমান 9টা 25-এর দিকে আমাদের যেটা খবর আসে যে একটা সেলিরো গাড়ি যেটা উদয়পুর দিক থেকে আমাদের বিশালগড়ের দিকে যাচ্ছিল, আর একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি যেটা মেলাগড় হাসপাতালের, ওটা আগরতলাতে রুগীর রেফার ছিল, ওটা ড্রপ দিয়ে মেলাগড় যাওয়ার পথে আমাদের এই বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পরিমল চমনি যে ব্রিজটা আছে ওটার একটু আগে এই সেলিরো গাড়িটা অপোজিট থেকে এসে ওটা আমাদের এই অ্যাম্বুলেন্সটার মধ্যে মুখোমুখি বাড়ি মারে। তো এতে একই পরিবারের 5 জন ছিল ওটার মধ্যে, নারায়ণ ভৌমিক এবং ওনার ছেলে পিন্টু ভৌমিক, নারায়ণ ভৌমিকের স্ত্রী, পিন্টু ভৌমিকের স্ত্রী এবং পিন্টু ভৌমিকের একটা 11 মাসের বাচ্চা, ছোটো বাচ্চা ছিল। তো তারা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর ব্যথা পেয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণ ভৌমিক এবং যে ছোটো বাচ্চাটা আছে ওনার অবস্থা একটু সিরিয়াস। সবাইকেই জীবিত রেফার করা হয়েছে। আচ্ছা, তাদের বাড়ি কোন জায়গাতে? তাদের বাড়ি চরিলাম মধ্যপাড়া। পাইতা কক্টমা সুইজাংমানি জরাদে তে খরকথাম স্বাগত খমানাই রত্ন তাবুক জিবি শাখাম নগর শাকনারু সাগৈ তংমানি কক্টমা পাটে মুঙ্গ দিয়ে যাইতগৈ নেতো মুঙ্গ অংখর সাক তাবুক পুলিশ আবাহাইকে পাইথাগো পোস্টমর্টেম পাইমানি ইয়াগল মাংক থৈन नगनि बरकनि यागो याफारि रखा जिबि शाखाम नगनि शाकनाय नेरक बरकनि मांक थै कामियो थांगै सगै खेनो मुक्तनि थैमाव कसखा बिनि नगनि बरक दे ताखौ बुकरंनो खबै कामिनि जत बरक বিশালগড়নি সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং। তাংশালা ইন্টারন্যাশনাল নার্স রোগী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন কাশা পান্দানি বিসিংতে 2024 বিসিনি 153 নার্সিং অফিসার রগ্ন অ্যাপয়েন্টেড খাইজাখা মানজাখা হাস্তি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা স্পোর্টস মিনিস্টার টিঙ্কু রয়তে হেলথ সেক্রেটারি কিরণ গীতেন খবিতে কুবনাতং রক আসলে পান্দানো পৈলানো জাতিগথার মুসুঙ্গৈ চিংসাওই রেখা হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানো খবৈ পান্ডাও মানজাকনাই নারবাই রক আসলে ইন্টারন্যাশনাল নার্স রোগী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন কাশা পান্দানি বিসিংতি 2024 বিসিনি 153 নার্সিং অফিসার রগ্ন অ্যাপয়েন্টেড খাইজাখা আসলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন ইন্টারন্যাশনাল নার্স ডে সালপালাই জাখা আসলে পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গে হাস্ত্রি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা जेरै कथाल आसाइका हनके नार्स रक्से पुइला रायकलो हनै आबनि बागै नार्सिं परि जाक रक्नो तेबो कबां क्लाइ रिक्वायरमेन्ट लांजाकनानि कक साका आबनो कारेबो तेबो साका 2023-24 बिसिवा আগরতলা गभर्नमेंट नार्सिं कलेज सेंजाका हनै মানে একজন কেউ পেয়েছে বিশ্বাস বিরাট ব্যাপার। আর আজকে আমাদের এখানে বিডিএসসি হোক, নার্স বিএসসি নার্সিং এ হোক, এমবিবিএসসি হোক, পিজিসিটি হোক, সব দিকে কিন্তু এখানে ব্যবস্থাপনা হয়েছে। কাজে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা আছে যে বাইরে যাতে যেতে না হয়, বাইরে যাওয়া তো একটা বিরাট সমস্যা। এখান থেকে কলকাতায় যাওয়া, ট্রেন করে গুয়াহাটির থেকে আগে যাওয়া হতো এবং সেখানে থাকা খাওয়া অবস্থা। এখন ত্রিপুরাতে থেকেই সেই সুযোগটা আপনারা পাচ্ছেন। তো এই ইনস্টিটিউটে 40টা, আর আগে যে আমি ইনস্টিটিউট নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বললাম সেখানে আমরা নার্সিং কলেজ করার পরে 50 আসন বেড়েছে এবং বিভিন্ন নার্সিং যে প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরাতে আছে সেখানে বিএসসি, ইভেন এমএসসি, পোস্ট বেসিক নার্সিং, এএনএম, জেএনএম কোর্স সহ প্রায় 275 আসন বাড়ানো হয়েছে। আমরা উদয়পুরে এএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে 40 আসন বিশিষ্ট জিএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নতি করেছি। আগরতলা দুর্জনগর যে নার্সিং স্কুলটি আছে সেটাকে এএনএম জিএনএম উন্নতি করার আরও বেশি যাতে সেখানে উন্নতি হয় তার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এখানে যে আমাদের নার্সিং ইনস্টিটিউটটা আছে সেখানে বিভিন্ন যেসব প্রযুক্তিগত ল্যাবরেটরি, ফাউন্ডেশন ল্যাব, অ্যাডভান্স নার্সিং ল্যাব, পেডিয়াট্রিক ল্যাব, মিডওয়াইফারি ল্যাব, কমিউনিটি ল্যাব এবং সিমুলেটেড ইউনিট, শুদ্ধ নিউট্রিশন ল্যাব, অনেকগুলো অত্যাধুনিক যে ব্যবস্থাপনা। আমি বারবার আমি সেক্রেটারি মহোদয় বলেছি কোনো জায়গায় একবার যেন বাইরের কোনো জায়গা থেকে আমাদের কম না হয়। আমরা এখানে সুপার স্পেশালিটিও শুরু করেছি, অলরেডি 9টা সুপার স্পেশালিটি শুরু হয়েছে। তো সেখানেও নার্সিংয়েরও যা যা মানে অন্যান্য প্রদেশে যে ব্যবস্থাপনা আছে সেখানেও যেন ট্রেনিংয়ের সুবিধা রাখা হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। এর মধ্যে 27
ডিসেম্বর 2024 এখানে আইটি ল্যাবের উদ্বোধন করা হয় এবং আমরা জানি আইটি ল্যাব খুবই বিএসসি নার্সিং যারা পড়েন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা নার্সিং যে কাউন্সিল সে গাইডলাইন্স অনুসারে সেটা করতে হয় এবং 1:5 এই অনুপাতে সেখানে ব্যবস্থাপনা রাখতে হয় এবং কম্পিউটার থেকে বাধ্যতামূলক এবং আমরা কিছুদিন আগে আমরা সেই কম্পিউটারের সেখানে ব্যবস্থা করেছি। আমরা 2024 সালে প্রায় 153 নার্সিং অফিসার অলরেডি নিয়োগ করা হয়েছে। আরও 100 জন নার্সিং যারা পাশ করেছেন তাদেরকেও কন্ট্রাকচুয়াল ভিত্তিতে নিয়োগের অর্থ দপ্তর থেকে আমরা অলরেডি স্যাংশন পেয়েছি, সেটা আমরা করব এবং আরও শুধু তাই নয় 332 জন নার্সিং অফিসার এর মতো নিয়োগ করার আমরা প্রক্রিয়াধীন আমরা রেখেছি। Ashro nurse rogna diye dal bedal nangongmani koglam shawi khana rokha hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha abno karibu shaka 2024 BCO 153 nursing officers rogna appointed khaizakha abno karibu katal agreement namui 100 nurses langnani bagebo finance department ni bakhagde permission manka hani shaka hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha ashali pandaw kok sanani thangai tebo shawi khana rokha hasteo government nursing college rogmani logi central Nursing College book Kaidok Tongo Hanei. Ashali Pandao Manjaka Hastri Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Sports Minister Tinkore the Health Secretary Kirin Giteno Kobo the Kubanatong Rock Raza Koragol Nismi Pronomnikoktum Chini Khorang Tangshal fungo chorai bari naka poeno checking climate chorawa UP 58801128 marini khungsa truck mal khungo naito wiman kha 96 packet bisingo 960 kg shiddi karan hati wabani haridor forle khai angnai hini shaka chorai bari thanani ushi party mungo kurungja khorokni borokna arrest khlaika chorai bari thanani police paithogo karak shala borokna hangkor dorbarna goti sanai hini shaka police Shalbrumno Taglia Hasteo Family Money Kini Mansangmani Eva Family Bane Kleine Rock Ramzangmani Kokdoma Kashif Faimani Tangsal Fungo Churaibari Thanani Police Rock Naka Poeno Chicken Kleine Hene Achoklaimani Azrawa UP 58801128 Marini Kungsa Truck Mal Kungo Family Money Kini Dongna Hane Hakawi Chicken Kleimani by Amal Kungo Naidegi Manka 96 packet bisingo 960 kg shiddi karat Hati Wabani Hatidor for Lekai Ngai Hini Shaka Police Party Mungo Kurungsa Koroksa Borogna Eres Klaika Choraibari Thanani Police Mong Adres Kumar Shatchante Pranab Kumar Tongthai Uttar Pradesh Kanpur Hangkora Abai Party Muni Koktuma Man Kino Party Muthayo Thangu Showika Turmanogar SP Bizerin Poide District Superintendent Avinash Rai সাড়ে 10টার সময় আমরা চুরাইবাড়ি নাকাতে UP 58801128 একটা ট্রাক গাড়িকে আটক করি যার মধ্যে 10টি ট্রান্সফরমার লুট করা ছিল। তো ট্রান্সফরমারের নাটগুলি ঢিল ছিল, তো ওটা দেখে আমাদের সন্দেহ হয় এগুলা ঢিল থাকার কথা না। তারপরে আমরা সন্দেহ হয় যে এটার মধ্যে কোনো সাসপেক্টেড আর্টিকেল থাকতে পারে। তারপর আমরা যথারীতি এসডিপো স্যারকে জানাই, বিষয়টা এসপি স্যারকে জানাই, ডিসিএমকে জানাই। তারপরে ওরা আসলে ওদের সামনে আমরা ট্রান্সফরমারগুলো খুলে তারপরে ট্রান্সফরমারগুলি থেকে আমরা টোটাল 96 প্যাকেট গাঁজা পাই, প্রত্যেকটা প্যাকেট 10 কেজি করে, টোটাল 960 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করি। তার সাথে যে গাড়ির ড্রাইভার এবং যে অ্যাসিস্ট্যান্ট গাড়ির তারা দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তাদের বিরুদ্ধে আমরা এখন এনডিপিএস ধারায় কেস নেব, কালকে ওদের কোর্টে চালান করব রিমান্ড চেয়ে, এবং এর সাথে কারা জড়িত আছে তারা আমরা দেখব সবটা। ড্রাইভার দুজনেই ইউপির বাসিন্দা, অদ্রেশ কুমার সাচ্চান আর গাজাটা বাইপাস খয়েরপুর বাইপাস, আপাতত যারা প্রিলিমিনারি ওদের ইন্টারোগেশনে বলেছে খয়েরপুর বাইপাস থেকে লুট হয়েছে গাজাটা। তারপরে এরা মেন রুট করে এখান পর্যন্ত এসেছে, গুয়াহাটিতে যাবে গাজাটা। বাজার মূল্য প্রায় 3.5 থেকে 4 কোটি টাকা। ট্রান্সফরমার টোটাল 10টা ছিল, তার মধ্যে আমরা এই
6টি ট্রান্সফর্মার মধ্যে পাই, বাকিগুলা খালি ছিল। না, ওদের কাছে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের কাগজ ছিল, যে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের জেনারেল ম্যানেজারের একটা সই করা কাগজ ছিল, যেগুলো ট্রান্সফর্মার লোড করা ছিল, ট্রান্সফর্মারগুলো গুয়াহাটি যাচ্ছে। তো এগুলা আসলে কি অরিজিনাল না ফেক, না ওরা কি করেছে, এটা তদন্তে বেরিয়ে আসবে। Patimuna ti kok songpreng mani yaglo shawi manka borok femuni mani khani father hasdo trangai tongor hene paithago oborok ni mungoi NDPS tai kerongo khlaijaka FIR paithago karak shala borok na hangkor dorbarnago tisana hene shaka police Patimuna ti chaitogni teng mungo khorjak tabuk suraibari thanani police report Chini Khorang Hayoni lai bumawo kaisa kotor manmari 23 minutes jono kaiso ko terrorist camp khagroi romani Indian Air Force te Indian Navy abuni bagai India Army no joto boromni mokolbai nasigo hayoni joto hakotor henei tangsholo state BJP tangnogo kaisa kokthum banda khlai o kongno shaka state BJP ni khofang Subroto Chakraborty lai thangnai 22 April salmario Jammu Kashmir Pehelgamo Pakistan bai rohorjak silai patham tunerok ni yago Khorokni chidok Indian batharjakmani patimungni shalchibani yagolo lai thane 7 May salmario operation sindurni bisingti Pehelgam patimungni yagol shoka India abni yagolo fano haino hai Pakistan Bharat hakotorno drone bai chopropnani chaitokmani abno ka showai Pakistani chaitok mungno buksa khlaiga Indian Army abahaike Indian Army ro kahamanmari manma bai khatung jaklai kha hakotorni dokorok Tangsulo state BJP tangnago kaisa kokthum panda khlaijaka Aro kok sanani thangaino state BJP khofang Subroto Chakraborty shaka 23 minutes jono kaisuko terrorist scam no fekhagroi romani Indian Air Force te Indian Navy ভারত সরকার ভারতের সেনাবাহিনী গুড়িয়ে দিয়েছে তার মধ্যে সরাইনালা ক্যাম্প মুজাফফরাবাদ লস্করে তৈবার একটি টেররিস্ট ক্যাম্প যেটা 2020-তে সোনমার্গে যে অ্যাটাক হয়েছিল এবং এপ্রিলে গোলমার্গে যে অ্যাটাক হয়েছিল সেটার বেস ক্যাম্প ছিল এবং পেহেলগাঁওয়ে যারা এই আক্রমণ করেছে তাদের ট্রেনিং সেখানে হয়েছিল এটা পিওকেতে অবস্থিত সিডনা বিলাল ক্যাম্প মুজাফফরাবাদ এটা জৈশে মোহাম্মদের একটা স্ট্র্যাটেজিক ক্যাম্প এখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ এবং জঙ্গল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় ছিল যেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে গোলপুর ক্যাম্প কোটলি এটা লস্করি তৈবার একটা বেস ক্যাম্প যেটা রাজৌরি এবং পুঞ্চ সেক্টরে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এপ্রিল 2023-এ এপ্রিল 2023 এবং জুন 9, 2024 পুঞ্চে যে অ্যাটাক হয়েছিল আক্রমণ হয়েছিল তার জন্য এই ক্যাম্পটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল ভীমবারের বারডালা ক্যাম্প এটা অস্ত্র ভান্ডার বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ এবং জঙ্গল প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় আব্বাস ক্যাম্প কোটলিতে এটা লস্করের আত্মঘাতী যে বাহিনী রয়েছে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং এখানে একসঙ্গে 15 জন সন্ত্রাসবাদীকে আত্মঘাতী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হতো নিয়মিতভাবে কিন্তু পিওকের বাইরে যেহেতু পিওকের বাইরে পাকিস্তানের আর্মির সুরক্ষা কবচে আরো অনেক বড় বড় জঙ্গি ঘাঁটি এবং বড় বড় জঙ্গি নেতা যার মধ্যে জৈশে মোহাম্মদ এর বা লস্করে তৈবার অনেকেই রয়েছেন সেই ক্ষেত্রে 4টি জায়গাতে সমানভাবে তাদের ক্যাম্পগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে সার্জাল ক্যাম্প শিয়ালকোটে যেখানে জম্মু কাশ্মীর পুলিশের 4 জনকে মার্চ 2025-এ হত্যা করার জন্য এই ক্যাম্পকে ব্যবহার করা হয়েছিল মেহমুনা জয় ক্যাম্প শিয়ালকোট পাঠানকোট এয়ারফোর্স বেস ক্যাম্প আক্রমণ যেখান থেকে সংগঠিত হয়েছিল এটি সেই ক্যাম্প মার্কাজ তৈবা ক্যাম্প মুরিদকে যেখানে
মুম্বাই হামলার সঙ্গে যুক্ত যারা তার পরিকল্পনা, আজমল কাশবকে সেখান থেকে এবং ডেভিড হেডলিকে সেই ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল, যারা 26/11 সেই মুম্বাই হামলার মূল কারিগর ছিল। মার্কাজ সুবহানাল্লাহ ক্যাম্প ভাওয়ালপুর, এটা জৈশ-এ মোহাম্মদের হেডকোয়ার্টার, যেখানে জৈশ-এ মোহাম্মদের যারা সন্ত্রাসবাদী হিসেবে তাদেরকে নিযুক্ত করা, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ডিপ্লয় করা, এই সমস্ত বিষয়গুলি যেখানে হতো। এই ধরনের 9টি ক্যাম্প সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে টোটাল এই অপারেশন 100-র উপর পাকিস্তানে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদী abo simia international border ni 100 kimini bisingo haboi Indian army thangoi kifili romani aba kinu India Pakistan of funagiri kha Pakistani kisa thai fano India ni out of risoya hanai abo simia Pakistani kabangma drone te missile no dera roi rakha Indian army a operation ka manmari manmano tiye state BJP ni bakhak de khaka hamya farka Indian Air Force Indian Navy de ground force rokno abani bagai Indian Army no joto boromni mokolbai nasigo hayungni joto hakotor hanai raja khoraguli nisimi pronamni kokthum chini khorang lai thangnai kokri shala shimna warnong warni dalbidal amsio nobarwate te kothor klaye kabangma nokhunukung tera mongo klaimani koktuma abni aglo tangshala athairok perainenani thangka মন্ত্রী বৃষকেতো দেব বর্মা তে ইএম রবীন্দ্র দেব বর্মা এসডিএম সুভাষ দত্তনক খবই হেজামারানি ভিডিওতে ব্লক চেয়ারম্যান আকর্ষণ কক্টমানি বিসিংতে সাওই মানখা লাইধানি কক্টি সালো সিমনা ওয়ার্নং ওয়ার্ডনি দালবিদাল আমসেও ওয়াতে কতর নবারতে কতর কলাই 300 ni slai kabangma lukorokni nokhuk theramong klaiman nukjakha abani bagaino a amseni lukorok sornati kemo thangui tongnani nangkha abahai pademuni koktoma mankeno abani agolono nokhuk theramong klai sornati kemo tongnai rokno rjakha chamung Tangshala athai rokno berainenani thangka মন্ত্রী বৃষকেতো দেব বর্মা ইএম রবীন্দ্র দেব বর্মা এসডিএম সুভাষ দত্তন খবই ভিডিওতে ব্লক চেয়ারম্যান আকর্ষণ আপনি আগলো আ আমসেনি লুকরক মন্ত্রী দে ইএম রকনো কানাও মানে দেব বরংনি সংসারনি কখনো সাবিখানা রখা जों नबारक फायै गथर गलाय लुखुंग बाय थांबाय जों अर मा टंखाता टंनो से जा करि खाय संजानाबो जा करि खा थुनारक करि थांगाय अर फाय मा टंखाय बेखाता मिया को कडान छिमिन र फाइ दो जान छिमिन वाटे बे फाइ गथर 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 गलाय लुखुंग रगाय बाय थामे खाता जतन इंगे बर टंग सेना बा नबाबो ताम पारा कलाय तीन म नन्दा नन्दा पारा ओ सिमनानि नन्दा पारा और आम संकनि नन्दा पाराता mo khaito mane sankola moja khlayo ni mungkhe ani mung asuk madda brama ta mo suja kun ang tabo osubda ang tongna nok krei tabo amne songono mane sokar ang sajo rok nayo gai ang tak tongna ja kre mane kija mane team rong ni sajo rok mangkai bahut tani kaham nang bakit tera khabo bot mo ngaga kotor khlai jotono kotor khlai bai kha ngagai iko pa bai kha ang ko bai kha ngai tongna ja kre kha mane angor tong tong mane dara no ko hab matha ngagai tak tongna ja kre ko haim ro kata abani aglono borokni kogno khanawe amsini montrite iye borokni bagai dakte je manjak subasok khlainani kok shaka নুখুংনি কোনো আর মানে হিসাব রিনানি তাবু সম্ভবইয়া কারণ হাজার হাজার নুখুং পাজাক যেভাবে কথর গলাই খামিয়া হর আবো সাইলা করি সানজা দিখলতা গৈ তাবু जों एसडीएम সহ চিনি বরংগ্রাং এম সহ जों প্রত্যেকটা পারা গুরিমে এখনো কয়েকটা নুখুং নাইনাই চিনি সিলদার তে ডিসিএম রক ফাই দङ एसडीएम তো চিন লগিনো जों नुखुं যত नुखुं সার্ভে খাইয়াखै बंनि एकाउन्ट जों व्यवस्था खाइनाय जाते तीन पाइमानानि व्यवस्था खालामनो बागै चेष्टा खाइदों सर सनाति केम्प बजा खाइजा जोंनि ताबु आखालिया सरा स्कुलाव दङ अ जागा सानकुला स्कुल दङ ते गोबां बाक्सा गामि बिसिङाव चिगन खाइबो दङ गाय जों आसा खायो ते सारिखौ जुदि वातुइ बांखांखाय तेबो जों रिलिफ केम्प माखायनाय कारण जोंनि बारिनि आमराव जोंनि आजागनि इंलिश मिडियाम स्कुल दङ गयामुनि इंलिश मिडियाम स्कुल आरो रेडि खाइ दङ तिरि तो रोजे फाइनो माने बेलाय केनो हामिया मिया सारिक दिगि हठात लयै नबर कतर बाय बाक्सा
যেভাবে কথর ক্লাইখা ও বিশেষ করে রামশঙ্কর বিশিনি ইয়াং অর্ধেক ওমফাय ইয়াং অখাইব সানখলা ওমফাय ইয়াং অখাইব সোনারাম বিশি ওমফাय ইয়াং মোটামুটি যত নগন যে 3 জনে পাইথামাইখা आ पामानि बागै केबो नगो तंमालिया सानखला एसबी स्कुल बो शरणार्थी इंखा चिन बरक मा फाइका एंगार आखालिया सर मा फाइका अमा हाइकै यांगो बालबोनो बो ओ कथर क्लाइखा अमा बागै खूब बिपद तंजाबो यो एलाकानि बरक दिनै जों फुङाव मिया हरद फाइमालिया जों मिनिस्टार चिनि सार बिसुकेतु एसडीएम ताइ अरनि जत तहसिलदार रबाय तिनि गुरि नायलाइखा ताइ बाकी जों जत गुरि मांगला हाइपाना और तो तिनी डीसीएम तारपरे ताई डीसी रक ओमफ्राय और तहसिलदार रक ओमफ्राय पंचायतनि ताई बिडिटी रक फाइ बरखे खामखाय सार्वे खानाय वो बेलाय खा खामानि को मिया तीनटा नि जराव आजमसा वाटी फाइ नबर तो कम न किन्तु एमन भाबे कथर क्लाइखा अब अरनि चिनि लोकेल नि जारा बुरिसि पुरा तनाय बर सुदु कल्पना खाइमि आमा हाके माने चेरे फांनि नुगियाखौ बराबो आमा हाय कथर कथर फाइ प्रायर ताबु जरा जों अ सिनाय एरिया बो विशेष करे तीनटा गावसबा सुनाराम सानखला रामशंकर अ तीनटा गावसबा बिसे एफेक्टखा विशेष करे 200 থেকে 300 फैमिली बरता एफेक्टेड कथर क्लाइ केबनि तीन पाबायखा केबनि नक खतिंबायखा गोबांमा आमा हाय 300 फैमिली और खतिंगा बे ताबु आं तिनि फुङाव प्राय 6:30 रंसिम अंखरमानि बायदाबाय आं फुङाव अंखरपुरो लामा सबायसे बुहां कदमा कलायै पार्क सिंगाले गारियानि गारि आबो खरकसा बुहां रानायना नुहुनै बना 500 टाका रां रिउइसे बुहां रादियाखै पार्कनि थायो दा फायर नायफिमानि और जों तीनटा केम्प खायका कायसा हांकाय आखालेसरा स्कुल ताय कायसा हांकाय सानखला स्कुल ताय कायसा ताबो बाबा आं तंमान हांकाय जानसरा चंद्रसरा स्कुल और तीनटा जगह प्राय 300 हाई फैमिली और तब बरफ आसु लाइजाक और बंगनो दाबो चानानि नंगानि ताय दैरकनि व्यवस्था बंदिरा खायजाक तो मिया सारिगोना आं भिडिअ सावै मिया सारिनि जे साथायरक मोटामुटी खाय एरेन्ज करिबायखा आबनो कारिबो फाजिंग चिनि एसडीएम फाइका लगे मंत्री रगो फाइलायखा फायाखै और चानानि बमा हाई कंडिशन नायाखै जा नांगमानि जों और व्यवस्था करिबायखा ताबो आबादत निनि चानानि और तंगनानि बागै जारा जारा खतिं खानक बरनता टेम्पोरारिनि बागै तिरपाल पायै नक आबादत थामक तंगना बागै जों व्यवस्था करिबायखा आर चानानि बागै और चेराय दङ अकरा दङ चेरन बागै बिथि तिथि ताय दूर रंनि व्यवस्था जत खालायबायखा आंगे चानानि बागै जत किछु रेडि खाइ दिबायखा आश्लो नखोक देरा मुंग क्लाइने रकबाय थांगै मालायमानि जराव मानजाखा मन्त्री बिश्वकेतु देव बर्मा एम रवीन्द्र देव बर्मा PSU चेयरमैन सुनील देव बर्मा खबै SDM सुभाष दत्त खबै देखुबन आदं रक Bureau Report, Chini Khorang. Tabo kisha lenglamani zora tebo hasta hayute hakotoni koktomat tuboi faitongo lenglamani yagulo. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you.
in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো চিনি kokborok kok tumawo হাইনো হাই ফাইডি নাইলাই ফিরানো তিনিনি koktuma bokrok rok টেররিজম no kebengai bharat hakotoni karak shak tharmong pehelgam bademuni firok mungo khlaijaka operation sindur 100% successful operation sindur tangshlo delini BJP tangnago kaisa kokthum banda khlai abai shaklai mongroka hakotor BJP ni khokfang Shamir Patra Haino hai khungsa ambulance mal khungte khungsa selero mal khong nahalalai thode lemani bai thuika busote busok abhai kenu thumra jakte khorok tham patemuk Bisramganj thanani porimol chomone amsayo patemuk noti chaitogini tumungo onkhor jakta bok Bisramganj thanani police Tangshala International Nursing Rogi Robindra Shotobarshiki Bhomono Kasha Pandani Pisingti 2024 Bisini 153 nursing officers Rogno appointed Khaizaka Manjaka Hasti Mondre Okra Professor Dr. Manik Shaha Tangshal Fungo Choraibari Naka Poeno checking Climate Chorawa UP 58801128 Marini Kungsa Truck Mal Kungo Naito Wimanka 96 packet Bisingo 960 kg Shiti Karan Hayoni Laibumawa Kaisha Kotor Manmari 23 minutes Chono Kaisogo terrorist camp Bekhagro Romani Indian Air Force Indian Navy
aboni bagai India Army no joto boromni mokolbai nasigo hayoni joto hakotor henei lai thangnai kokri salo sinna warnong warni dalbidal amsio nobarwate te kothor klaye kabangmo no khunukung tera mongo klaimani koktuma abni aglo tangsola athairo perenenani thangka মন্ত্রী বিশ্বকের দেব বর্মা তে ইএম রবীন্দ্র দেব বর্মা তাবো কক্টমা শুক্রবই হাইনুহাই হরসানি হরনো খুংডক ফালনাগো শিকক হাबै নাংমানি মানিক খনি খগিতলাংখা কিসাসুক শিকক রংনি বদল পাটিমুং বগাফা ক্লাস 12 স্কুল কাহানাও পাটিমুংনি কক্টমা মানখিনো পাটিমুং থাयो थांगु सगैखा सान्त्रि बाजार थानानि पुलिस हास्टेव सालबुरुमनो थागलिया शिকক रंनि बदल बाय हाबै नगनि मानिक खनि खगजाकमानि सालफाइगे काइसा काइसा थायो शिকক हाबै नांमानि मानिक खनि खगितलांजाकमानि कक्टमा कासै फाइमानि आबाहायनो कक्टमा कासै फाइका बगाफा बाजारो लाई थांनाय सालो हरसानि हरनो रेशन शपनि सिमि चेंगै पोस्ट ऑफिस टांगनक न खबै कायदक फानलकनि मानिकनि खगैतलांजाखा आबाहाय पाटिमुंनो नुखाहनकिनो कक्टमा रहर जाखा सान्त्रि बाजार थानानि पुलिस रंनो पाटिमुंनि कक्टमा मानकिनो पाटिमुं थायो थांगु सगैखा पुलिस आ पाटिमुंनो नुगै फानलकनि नफां तामतामो साका खानावैना लेयानो কোন জায়গাতে আপনার দোকানটা কোন জায়গাতে আপনার দোকানটা আপনাদের এখানে রাত্রেবেলা পুলিশের টল চলে মানে পুলিশের কোনো টল দিলে আজকাল এই বিরুদ্ধে করতে না পর পর চুরি পুলিশ পর অন্তত চুরি তো টল দিলে হইতো না নাইট পেট্রোলিং পুলিশের নাই পুলিশে এই জায়গাতে আসেন আচ্ছা পোস্টমাস্টার সব আছে আপনার এখানে কি হয়েছে আচ্ছা তো এখানে কি নিরাপত্তা কেমন আছে ভগবান নাইট পেট্রোলিং কি চলে এখানে চলে না কি বলবো পুলিশের ব্যাপারে কি বলবেন কিছুদিন আগেও তো এখানে চুরি হয়েছিল পুলিশ কি চোরকে ধরতে পেরেছে না এখন পর্যন্ত হয়নি এখন পর্যন্ত আপনাদের বগাভাতে কতবার চুরি হয়েছিল এখন পর্যন্ত কোনো কিছু হয় না ফেব্রুয়ারি মাসের 16 তারিখ কি আপনার রেশন থেকে চুরি হয়েছিল কি কি নিয়ে গিয়েছিল চাল নিয়েছে 16 বস্তা পুলিশের কি ভূমিকা বলবেন পুলিশ তো আইছিল আইয়া দেখে গেছে এমনি কি রাতের বেলা কি নাইট পেট্রোলিং চলে আপনাদের বগাভাতে না নাইট পেট্রোলিং কোনো ব্যবস্থা নেই yakde khaksa faising abai pati mungno nugai hasini tongko songdo koro kokshol samung rokha hastro kefek mani khani chanai ro kabang ongmani bagaino shikok mangkhor akari tongkha hane ashlo salsani salo aba haike mani khani khogjang mani bai dokoroni khawa asai jak talbidar songmong pati mungno tiye chaitoguni to mungko ongkhor jak tabok santri bazar thanani police bureau report Chini Khorang लाइथांनि 21 एप्रिल तालो साकसांनो बिथिसावै थुइनानि जायदंमानि 10323 नि खरगसारं फुरंनाय पाइथागो तांसल जिबि साखामनागो साकनाय जागै तंमानि जराव थैका सागर शिलमंगै अरं फुरंनाय कोक्टमानि बिसिंति सायमानका सागर शिलमंगै खरगसा बरक 10323 नि रुं फुरंनाय तंमानि हेनै फियाबा साख्रि थांमानि यागलो बुइनि थानि रां लागाय नाहारे रिसुमनि फानलक संसामानि फियाबा पाइथागो आलागै सुय माइनि अंगै लाइथांनि 21 एप्रिल तालो साकसांनो बिथिसामानि कोक्टमा आबाय पार्टी मुंनो नोखा हनकिनो नंनि बररक सागर शिलनो सान्त्रि बाजार साखामनगो थलाङै थांका आबनि आगलनो रेफर ख्लाइरो हरजाखा आगरतला जिबि साखामनगो फियाबा कक्टिसालो हनके जिबि साखामनगो साकनाय जागै तंमानि जराव थैका 10323 नि खरगसारं फुरंनाय मुं सागर शिल तंथै साब्रम आमसायो पार्टी मुंनो दै नंनि बररक ताम साका फाइरि खानावैनाय लेयानो ताबो তো 10,000 চাকরি করতো মানুষের কাছে টাকা টুকা পাইতো ডিপ্রেশনে গেছে যায় এমন করছে আর কি আমরা কেউই কিছু করছে না কি করছে মানে বিষ খেয়েছে যায় কবে নাগাদ খাইছিল 21 তারিখ এরপরে খাওয়ার পরে
খাওয়ার পরে বনকুল হসপিটাল নিচে হিন থেকে শান্তিবাজার থেকে জিবি জীবিতে কয়দিন অ্যাডমিট আসলো আজকে 19 দিন মনে হয় না রে 19 দিন নেই মারা গেছে কোন সময় কালকে কয়টার সময় মারা গেছে জানি আমি বাড়ি গিয়েছিলাম রামনগরে একে ভাড়া থাকি কি কি নাম ওনার সাগর বয়স কত 37 আচ্ছা বাড়ি কোনখানে ওনার সাপমুন কলাছড়া তুই কত টাকা ঋণ আসলো উনি কত টাকা ঋণ আসলো আসলে 5-7 লাখ টাকা মনে হয় চাকরি যাওয়ার পরে উনি এমনিতে কি করতো চাকরি যাওয়ার পরে কাপড় দোকান করতো কি মনে হয় চাকরি যাওয়ার পরে কি উনি চাকরি যাওয়ার পরে এরপর মানুষের থেকে টাকা টুকা লিয়ে কাপড় দোকান দিচ্ছে লস খাইছে লেগেই এমন করছে বিয়ে শাদী করছিল না উনি ছেলে মেয়ে একটা আপনার কি হয় আবাই পাটে মুনো নগৈ নখুনি বরকনি বিসিঙ্গ নুকজাখা খা খামুং পাইথাগো পোস্টমর্টেম পাইমানি ইয়াগলো অমাংক থিनो नंनि बरकनि यागो याफरे रखा शाखाम नंनि शाकनायनि रक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां हाइनोहाय बॉर्डर आमसे बीएसएफ दे स्मागलर स्ट्रोकनि बिसिंगो गोली कगलायमानि पार्टी मुंनो रगै शागो दुखुमानखा खरकसा हामजुक पार्टी मुं कलेश्वर बॉर्डर आमसायो पाइथागा हामजुकनो तलांजाखा हांकर शाखाम नगो Koktumani bisingti Shalmanka Koktishal Horo Koilashor Bordar Amsayo BSF de Smuggler Stroke Guli Klaimani Hene Patimung Koilashor Bordar Amsayo Paitago Smuggler Stroke Guli Kogi Patimung Tiny Karitamani Koktuma Fiaba Apatimungo Shago Dokumanka Koroksanokoni Hamzuk Abahai Patimungo Nuka Hankino Koktuma Horsaka Fire Service ne Adong Rokno Paitago Fire Service ne Adong Rok Hangi Ashago Dokumana Langzaka Hankor Shakam Nogo Bureau Report Chini Khorang Tangshale Shimi Reshono Malmani Dalni Molaza Kabang Klaizaka Abai Heneno Koktumani Bisingti Shaka Khoroksa Reshon Dilar Ashlo Dalni Molaza Kabang Klaizak Manino Tuye Tamu Shaka Fide Kanawina Leano Khoroksa Reshon Dilarni Kuktui মুসুর ডাল হলো উনি শনিতলা 1 নম্বর রামনগর আগে কত টাকা আসতো আর এখন কত টাকা এপিএল এর ডাল ছিল আগে 82 টাকা এখন 87 টাকা আর বিপিএল এর ডাল ছিল আগে 57 টাকা এখন হচ্ছে 62 টাকা কতদিনের মধ্যে এটা বাড়ছে 2 দিন হয়েছে বাড়ার কারণটা কি এটা ঠিক বলতে পারছি না গভর্নমেন্ট কি কারণে বাড়িয়েছে সেটা আমাদের বলার কিছু নেই এটা কি এপিএল এবং বিপিএল কি কার্ড যারা হোল্ডার আছে তাদের কোনো অসুবিধা হইছে এমনি তো এখনো আমাদের শুনে এমনি কোনো অবজেকশন জানাইছে না কেউ কিছু বলে নাই এখনো তবে পরে বোঝা যাবে কি বলে আর কি বিপিএল এ কত টাকা করে বাড়ছে আর 5 টাকা সব দুটোই 5 টাকা করে বেড়েছে আপনার নামটা বিজয় চক্রবর্তী Bureau Report Chini Khorang Dinini Koktuma Ashok Zaratino Deba Hasta Hayute Hakotoni Koktuma Shaimana Bagai Jayawi Naitongni Chini Khorang खुलुमखा जतो त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखातै साते लुकुरगन मारा चाहमते आमजा माया फायो बाबा गोरिया जतोनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotno koktoma kaisa kaham sanani shebmangkha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa ha paro habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai norong manai 100% 20% off minai silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 Mary Second, Hambai. Klongkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurang no, buisho tai goria ternorugoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koptoma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro 3ta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন